Good day, everyone. In the previous chapters, two general data management approaches, the flat file model and the database model, were mentioned. Undoubtedly, data management systems before are known to be a flat file approach. Now, for our lessons today, we will delve into the emergence of the so-called database management systems. How did database management systems appear in Surface, gradually replacing the traditional ones? And why is it more preferred today by entities? So the first 11 slides will be reported by me, Rica Artandido, and the remaining slides will be reported by Miss Ara May Samson. Flat file database approach. So what does a flat file database mean? A flat file database is a collection of records in which the data follows in a uniform format. So it stores plain text, records, and binary files that are needed for a specific purpose. So, flat file database ang tawag anang pundo or tipong gani sa mga records sa isa ka company, in which ang mga data nga na-gathered gikan sa mga activities, transaction, or even reports sa dagan sa isa ka business or sa isa ka company kay nag-store siya or natigom, no? O ang way of storing niya is na ay gisunod nga isa ka order. Sa kaning database, ang mga maggamit mismo sa data ang magtag-iya sa mga needed nga records nila. So imagine ha, daghanay users ang isa ka company. So kada isa nila na ay mga ginahawidan or na-store sa ilang records about sa company. And of course, those records they own. So ilaha, depends on what data they need based sa information. So sa illustrations, no, makita na to nga na ay tulo ka users sa company. That is either business partner baka na or customer nga relevant sa operation sa company. And then naay kanang mga letters bitaw na equivalent ka file or record sa company. So sa flat file approach makita nato nga naay mga files nga common or pareha nga gikinahanglan sa users. So this is evidently noticed nga sa letter B nga files which is appeared in all three users. So makita nato no na kuan sa isa ABC, sa isa XBY, so nagbalik-balik di ba ang letter B, which is appeared in all users, in all three users. Mao na siya ang gitawag nga data redundancy or ang pagbalik-balik sa data. So what are its implications kaha? So tungod sa data redundancy, no, there are data management problems under the flat file database. First is data storage. So data storage is to meet the private data needs of users, organization, incur the cost of both multiple collections and multiple storage procedures. So data storage, no, para ma-meet ang individual private data needs sa mga users. Syempre kadto tanan users na naay mga data dito nga parehas needed or napo dili. So tungod kay naa may pareha nga kinahanglan, ang kadto nga file noon magbalik-balik na kay need man pud jud nga i-present siya sa uban nga user. So magka-problema na gyud noon sa data storage, no. So magka-problema sa data storage, no, kay it's because mag-cause siya og kanang data overload. So mao na siya ang problema under sa flat file database. So diri na pud ta sa data updating. When users maintain separate files, any such change must be made separately for each other. So mahimo gyud siyang problema kay kung naay bag-o nga record, kinahanglan man i-update individually sa mga users nga nanginahanglan ato nga data. So it involves manual process, especially in scenarios are stored in plain text. So this manual handling increases risk of human errors and makes it harder to ensure the completeness of the update. So while mag-update og data, no, mag-consume pod siya og kanang taas nga oras. So mao na siyang problema. Next is currency of information. The problem of failing to update the files of all users affected by a change. Yes, mahimo gyud siyang problem kay dili naman na siya on time ang pag-update tungod sa kadaghan og users nga need i-update. So basically, delay na gyud ang pag-update sa uban users, no. Lastly, task data dependency. The user's inability to obtain additional information as his or her needs change. So sa task data dependency,
It happens when ang isa ka user suddenly na siya gusto nga data kaso dili dayon siya ma-access ang file. Atong kinahanglan niya nga data kay tungod wala man to na-upload sa iya system. If need niya additional information, kinahanglan pa man niya mo reach out sa company para ma-provide or ma-update to sa iyang database files. So muna siya mga problems no under sa flat file database. Now, on the other hand, aside sa flat file approach, naasab gitawag nga database approach. Unlike sa flat file, ang concept sa database is na ay users tapos sila tanan pwede maka-access sa tanan files or records sa company as you can see on the illustrations. Tungod ana, na mga problems sa paggamit og flat file nga na-solusyonan sa database concept. So, what are these kaha? So, first is no data redundancy. Each data element is stored only once. Yes, dili na magbalik-balik og store ang mga files. Wala na mahitabo nga problema sa data storage kay malikayan naman ang data overload tungod kay isa naman lang ka copy sa files ang present, which is open and available for all users to access. Second, single update only requires a single update procedures. Yes, single update na lang. Single update na lang siya kay tungod na isa naman tanan ang files. So if naibagong update or idugang sa current files, kaisa na lang mag-update or mag-upload ang company and matik na siya or matik na to makita sa tanan users. Third, current values. A change in any users to make to the database yields current data values for all the other users. So, na current values tungod kay if ever na i-change yung isa ka mga users, makita naman sa to sa uban users. So, in unison gyud ang data or files nga masaydan nila or kana bang parehas gyud sila og masaydan nga information sa company kay same data man gyud ang available sa tanan, di ba? So, fourth is task data independence. Users have access to the full domain or data available to the firm. So, sa task data independence, kung naanay need nga data ang users, makuha dayon na niya kay tanang data within the company, ma-access man niya anytime kay open man for every time to access ang data or records about sa company. So, karon no, nasaydan na ninyo kung unsa ang data management under sa flat file data approach o data approach. Database approach. Although makaingon ta nga mas maayo gyud ang database approach kaysa sa flat file approach, but need na tuhon-naon ba nga ang isa ka company nga naay files or data nga dili gyud pwede masaydan sa tanan. Namang good tay ginatawag nga confidential data in which naaray specific user ang dapat makabaluan na. So, bisan unsa pa ka nice ang database approach, mao gyud nay mahimo weakness niya. That is why it faves us through our main topic for today, which is the database management system. So, as you can see sa illustration, no, na makita man dira ang database management system or simple DBMS, maugid na ang nahimong intermediary between the users and the program and the files or data available in the company. So, tungod sa DBMS, makontrol sa entity kung unsa ra nga mga files ang pwede ma-access sa isa ka user. Kaya syempre, dili naman open to all ang access sa mga files. So, magadepende na lang sa iki or i-type nga access code sa mga users nga madawat nila nga file. Bisan pagkatong mga files, nagikan gihapon sa isa ka database. Hence, because of DBMS, the private data needs of a user is addressed. So, mao na siya ang advantage sa database management system. So, what happens when a company has database management system in its database? So, there are 4 elements of the database environment. First is users. Users can access the database in 2 ways. First is via user application program that systems professional prepare. The second method of database access is via direct query, which requires no formal users program. So sa point of view sa users, naiduha ka paagi para ma-access nila ang database sa company. First way is through the programs nga naka-assign sa specific user. These programs may be connected sa operation, financing, or even sa investing activities sa company.
in which files nga relevant sa program nga naka-assign ana nga user in accessible sa iyahang report, sa iyahang part. Second way is pag ang isa ka user gusto naa siya gusto ka access nga file, pwede na niya mo direct o moadto sa system professional nga nag-prepare o nag-control sa database sa company. Second, database management system. The DBMS provides a controlled environment to assist user access to database and to efficiently manage the data resource. Its physical features includes program development, database usage reporting, backup and recovery, and last is database access. Sa DBMS element itself, it explains that ang DBMS nahimo siyang way to control the data of the company that which should only be accessible to specific users. Take note, users has different needs of files or records. So what data are being controlled by the DBMS? Well, this includes program development, database usage, reporting, backup and recovery of files needed to be obtained sa isa ka users, and the database access. In addition to that, under DBMS, na ginatawag nga data definition language, in which this is a program sa kanang system professional para kung unsa to nga file ang gusto sa user, maura sab to na mga access o maura sab to ma-access niya. And kato mismo nga mga files no, na nakaset na mga specific users nga pwede ra maka-access ato. And that again because of confidentiality of records. Now, we need to know the three levels in a database as created by system professional. First is internal view, second is conceptual view or schema, and third is user view or sub-schema. So first, internal view, in this level, the data is presented in its physical arrangement of records. Second, conceptual view, the database is presented in an outline first, meaning it is not on its physical arrangement but still on the arrangement, but it could possibly be presented. Finally, in user view, of course, this is the records that will appear on the user's point of view after niya i-access ang file nga authorized siya nga i-access. So basically, katong nga records no, dili to ang totality sa database sa company but only the portion part of it. So, how the database management system works. First, a user program sends a request or call for data to DBMS. Second, the DBMS analyzes the request by matching the called data elements against the user view and the conceptual view. Third, the DBMS determines the data structure parameters from the internal view and passes them to the operating system. Using the appropriate access method, the operating system interacts with the disk storage device to retrieve the data from the physical database. The operating system then stores the data in a main memory buffer area managed by the DBMS. The DBMS transfers the data to the user's work location in main memory. And last, when processing is complete, step 4 and 6 are reversed to restore the processed data to the database. Now, data manipulation language. The proprietary programming language that is particular DBMS user uses to retrieve, process, and store data. So, kaning data manipulation language, muna siya ang personal programming language sa DBMS para pang-retrieve or kanang pagbalik sa mga data nga pagtuo sa user dili na relevant sa iya. So, iya ni siya gi-omit. Pero the user found out nga dili need pa din niya to ang DBMS. So na siya feature bitaw nga mag-retrieve or magpabalik atong records. So kanang tungod na siya sa data manipulation language. So aside and other features include processing and storing data. Query language. The query capability of the DBMS permits end user and professional programmers to access data in the database directly without the need for conventional programs. So, next is query language. So, earlier no, na-mention ako about sa second way for user to access records in the database
and that is for the user to directly ask the system professionals. So tungod aning query language, maka-access ang system professional sa database bisan pagkadto nga records naka-authorize nga i-access sa specific users nga involved sa conventional programs sa company. So the third element in the database environment is called database administrator. So mo ni siya ang tawag atong system professional nga nag-manage sa database mismo sa isa ka company. Other duty ani niya is katong siya ang magbuhat o mag-update ang gitawag nga data dictionary sa DBMS, in which naa dira tong mga keys nga tuplokon or i-type sa user nga naay equivalent nga files or records sa isa ka company. And lastly, physical database, the lowest level of the database that consists of magnetic spots or on magnetic disk. So, natay ginatawag nga index sequential file, no? So, makita nato sa illustration, no? That index sequential file records. So, data records are stored in sequential order, enabling direct access to specific records based on key values. So, as you can see sa illustration, no, kana, di ba, makita na to nga, naka-sequence gud siya ang mga records, di ba? So, in index sequential file, data records are organized into fixed length block with each block containing multiple records. So, di ba, daghan siya, which is naka full length block siya, as you can see sa illustration. So, the purpose of index sequential file is used to navigate a record based on a specified key values. This enable efficient random access to individual records such as database and data warehouses. And now, I am done with my part. So, the next succeeding slides will be reported by my partner, Miss Ara May Samson.